Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français, quatrième année d'enseignement primaire, édition 2020. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'unité didactique numéro 1. Dans la page 12, activité orale, présenter sa région, son pays. Dans la page 12 et la page 13. Donc, on passe à la page 12 et 13 pour commencer cette séance sur les activités orales. Donc voilà la page 12. Donc, la leçon d'aujourd'hui intitulée Présenter sa région et son pays. Donc, يعني أن نقدم باللغة العربية الجهة نتاعنا ولا البلد نتاعنا. Donc on va commencer par la situation au cours de sa visite au Maroc خلال زيارته إلى المغرب. Mon neveu يعني ابن أخي أو ابن أختي vivant à l'étranger يعيش في الخارج m'a demandé de lui faire visiter les villes impériales de son pays natal. Donc, طلب مني أنني نخليه يزور المدن المغربية يعني impériale يعني قديمة لبلده. Donc, voilà هنا des images هنايا. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. J'observe et je découvre la première question que représente chacune des 4 photos. Donc, يعني السؤال ماذا تمثل كل صورة من هذه الصور الأربعة. Donc, pour la première image, donc on va parler d'une image, de 4 images, image par image. Donc, la première image, il représente, ou là, il présente. Donc, il représente la Koutoubia. La Koutoubia de Marrakech. يعني هذا الكتبية الموجودة في مدينة مراكش. La deuxième image, il représente le mausolée Mohammed V, le mausolée Mohammed V à Rabat. Ah, pardon. Le mausolée. Oui, mausolée Mohammed V à Rabat, ce n'est pas 6. Donc le mausolée Mohammed V. Donc le mausolée Mohammed V à Rabat. L'image 3, donc l'image 3, la ville, il représente la ville de Meknès. La ville de Meknès, يعني مدينة مكناس. La quatrième image, il représente la vue sur la ville de Fès. هي واحد النظرة لمدينة فاس. هذه المدينة القديمة هذه المدينة القديمة العتيقة ديال مدينة فاس. Donc il représente une vue، واحد النظرة ولا واحد المشاهدة sur la ville de Fès. La question suivante, j'observe et je découvre, de quelle ville s'agit-il؟ إذن بأي مدن يتعلق الأمر. Donc il s'agit des villes suivantes. Donc عندنا Marrakech, ou bien on va dire d'abord la question ربما المقصود منها de quelle ville s'agit-il؟ يعني de quelle ville s'agit-il? C'est-à-dire ce sont des villes impériales. Donc d'abord la réponse إما غادي نقولوا les villes حيت حنا ديجا ذكرنا les villes ولكن ça dépend. يعني هنايا donc مراكش غابة هاد المدن هادو كيتعتبروا من المدن التي كانت عواصم
ديال الدول التي تعاقبت على الحكم في المغرب: الأدارسة، المرابطون، الموحدون، المارينيون، السعديون. إذن هادو هما اللي تعاقبوا على حكم المغرب، وكانوا كيختاروا هاد المدن كعواصم، وبالتالي بقات مآثر طبيعية، مآثر تاريخية عفوا، من بعدهم. إذن la question suivante: pourquoi les appelle-t-on des villes impériales? علاش كنسميوهم des villes impériales? car ils contiennent des monuments. إذن بحيث فيهم des monuments يعني مآثر تاريخية. Et en plus, et chacune a été la capitale. زائد أن كل وحدة منهم كانت عبارة عن عاصمة du pays à une période de l'histoire. يعني في واحد الفترة من الزمن في تاريخ المغرب، لأن المغرب هو بلد الحضارة خلال 12 قرن. أكيد أنه داز منه مجموعة من يعني الدول التي حكمت المغرب. Donc voilà tout ce qui concerne هاد la page. هنايا عندنا j'écoute et je comprends. هنا غادي نإكسبليكيو هاد الشي. Mon neveu était très content. يعني ابن أخي كان فرحا ونشيطا ومسرورا de cette visite، من خلال هذه الزيارة. Il a pris des photos، خدا des photos تا هو، qu'il va montrer à ses amis. وفاش غادي يرجع للخارج غادي يوريهم الأصدقاء نتاعو. Il va parler de son séjour au Maroc. غادي يتكلم على الجولة ديالو في المغرب. مثلا غابة نوتر كابيتال. إذن غابة هي العاصمة ديالنا حاليا. إذن المآثر التاريخية اللي فيها كاين لا كاسبا دي زودايا، قصبة الوداية، شالة، باب شالة، لو موزولي محمد 5. إذن المتحف ديال محمد الخامس، لا تور دو حسان، صومعة حسان. فاس لو موزولي مولاي إدريس. إذن متحف مولاي إدريس، لونيفرسيتي ديال القرويين يعني جامعة القرويين، إي لي ميدرسة. دونك لي ميدرسة هما المدارس القديمة. هنا اعتذر، هنايا موزولي سيتادير ضريح. إذن ضريح ماشي متحف. دونك هنا المقصود هو ضريح. دونك هنايا مكناس لو موزولي مولاي إسماعيل، يعني ضريح مولاي إسماعيل. باب الخميس، دونك هادشي كاين في مدينة مكناس. صهريج السواني، إذن هذه كذلك كاين في مكناس. مراكش لا كتبية، لا بلاص جمال الفنا. إذن كاينة الكتبية هي اللي شفنا في الصورة. ثم عندنا لا بلاص جمال الفنا، يعني ساحة جمال الفنا. لو بالي باهية، يعني القصر ديال الباهية. لو بالي البديع، قصر البديع. لي طومبو السعديين، يعني قبور السعديين. إذن كل مدينة من هذه المدن عندها مآثر تاريخية تعود إلى فترة تاريخية بعيدة في الزمن، حيث كانت المغرب يحكمه كما قلنا قبل قليل السعديين أو المارينيين أو الموحدين أو المرابطين. إذن on passe à la page suivante. La page suivante, l'étape de production, on va présenter la région et le pays. Je prends la parole. إذن هنايا التلميذ خصو هو ياخد لا بارول في القسم، وخصو يتكلم وخصو يعبر، حيت هنا اون بارل دو لاكتيفيتي اورال. إذن هنا التلميذ لابد خصو يعبر شفهيا داخل لا كلاس. جو بريزونت شاكون دو سي فوتو ا مي كاماراد. يعني هنا شنو خصني ندير؟ خصني نقدم هاد الصور للتلاميذ الأصدقاء نتاعي. إذن في لا بروميير فوتو شنو غادي نقول، في لا دوزيام فوتو، لا تروازيام، كل تلميذ مثلا ياخد اون فوتو et il va la présenter à ses camarades. Donc la première photo, maintenant, la première photo représente, qu'est-ce qu'il représente la première photo? Donc il représente la tour de Hassan. Donc la tour, إذن صومعة la tour de عفوا la tour Hassan de Rabat. La tour Hassan de Rabat. يعني لا تور حسن درابة، يعني صومعة حسن المتواجدة في مدينة الرباط. لا دوزيام فوتو، qu'est-ce qu'il représente؟ لو موسكي حسن، لا موسكي عفوا حسن دو à Casablanca، يعني مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. دونك لا دوزيام فوتو représente لا موسكي حسن
de, de Casablanca. Donc هاد la ville ce n'est pas une ville impériale حيت المدينة ديال كازابلانكا هي مدينة جديدة ماشي قديمة. La troisième, la Koutoubia de Marrakech. La troisième photo, la Koutoubia. La Koutoubia à Marrakech. La quatrième photo, vue de l'intérieur de la mosquée Hassan II à Casablanca. هذه مشاهدة يعني من الداخل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. إذن la quatrième celle à l'intérieur de la mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II à Casablanca. يعني واحد المشاهدة نظرة داخلية كازابلانكا. فوالا التلامذ هنا دونك مثلا شنو غادي يقول التلامذ؟ دونك فوالا غادي ينوض التلميذ غادي يقول جو فو بريزونت لا تور دو حسان ا عربة وغادي يمونطري ليماج. عاوتاني غادي ينوض التلميذ الاخر اكسيتيرا اكسيتيرا. Je leur présente les villes où se trouvent ces monuments. Donc هادشي حنا جاوبنا على السؤال كله. Donc هادو les monuments, هادو les villes. Donc on passe à la question suivante. Je me mets à la place du neveu pour présenter les villes impériales du Maroc. إذا هنايا غادي نحط راسي في بلاصة هذاك لو نيفو ابن أخي اللي تكلمنا عليه في لاباج 12. Donc et je vais présenter les villes impériales. Donc les villes impériales du Maroc sont إذا هنايا غادي في هاد لي زيماج. فهاد لي زيماج هنا خصنا نتكلموا. كازابلانكا سني با اون فيل امبيريال. رابا سي اون فيل امبيريال. مراكش سي اون فيل امبيريال. دونك بالنسبه لكازا ما غاديش نمثلوها. دونك لي فيل امبيريال دي ماروك سون دونك رابا qui contient la tour de Hassan et Marrakech qui contient la Koutoubia. Donc on passe à la dernière question. Je prends la parole. Tu as visité une ville impériale, يعني زرتي واحد النهار واحد المدينة impériale. Raconte ce que tu as vu. Donc on va parler de la tour de Hassan Araba. J'ai visité la tour de Hassan Araba, construite par le sultan Yaqub al-Mansour, avec ses 4 façades. يعني عندها 4 الفصادات sculptées. يعني عندها 4 ديال الفصادات يعني منحوتة بالحجر dans le pierre, sculpté dans le pierre, dans la pierre. Il ressemble beaucoup au minaret de Koutoubia. إذن هي كتشبه بزاف لا ميناري دو كوتوبيا. إذن لا ميناري دو كوتوبيا هي اللي شفنا في ليماج هنا مراكش. إذن كاين واحد شوية التشابه بيناتهم على مستوى العلو وعلى مستوى النحت. On peut découvrir des vestiges de la mosquée. يمكننا نكتشفوا مثلا بقايا المسجد. البقايا غير مكتملة inachevée avec ses murs en ruine بالإضافة إلى أسوارها جدرانها المدمرة. يعني حلم يعني ما بقاتش كما كانت في البداية. يعني تراث مع مرور الوقت. et près de 200 colonnes يعني حوالي 200 عمود تحتوي عليه هذه الصومعة. إذن on passe à la rubrique suivante. Je m'évalue, je consolide mes acquis. La première question, où se trouve la mosquée Hassan II? أين يوجد مسجد الحسن الثاني؟ Donc la mosquée Hassan II se trouve à Rabat. Ah pardon, à Casablanca. À Casablanca. Donc la mosquée Hassan II se trouve à Casablanca. La question suivante. Par quoi se distingue-t-elle? بماذا يتميز هذا المسجد؟ Donc il est distingué par la plus grande
la plus grande mosquée. إذن هي أكبر مسجد في المغرب au Maroc وربما في المغرب العربي كله. ثم il est caractérisé عاوتاني باش كتميز il se situe au bord de la mer ولا au bord de la mer ولا au front de la mer، يعني كتواجد في شاطئ البحر. La question suivante: comment trouves-tu son architecture؟ إذا كيفاش لقيتي l'architecture نتاعها؟ Donc je trouve cette mosquée par exemple غادي نقولوا magnifique. La question est la dernière: présente ولا et son minaret comment le trouves-tu؟ كيفاش لقيتي le minaret نتاعها؟ Donc son minaret est plus haut. Son minaret est plus haut، يعني المئذنة نتاعها كبيرة عالية يعني. Donc plus de 175 mètres. Voilà. Donc la dernière question: présente à tes camarades un monument de ta ville ou de ta région. Donc هنايا في النهاية هذه غادي نخليوها للمتعلم، هو اللي غادي ياخذ واحد لو مونيمون في المكان اللي كيعيش فيه في المدينة. إلا كان كيعيش في مدينة من المدن اللي تكلمنا عليها مزيان، كان كيعيش في مدينة أخرى، كل مدينة راه عندها واحد لو مونيمون ديالها كي كاركتيريزيها. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les activités orales, mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire.